Hello day, uban ni ninyo mamis taog lower di murok, upper di murok, basta di murok. Hi day, dili gid anta mi mamista, pero wala man mi bugas mo tong madto na lang mi. Salamat po kaayo sa panahon kining sabay pod sa among kagutom ug mao to. Hapit-hapit na gid mi naabot ug mao ni ang kanindot sa amo ang palibot dinhi sa among lugar. Ug mao to nagsige na gid mi og hunahuna og makakaon magid mi nag-abot didto. Nga ako, wala na ko'y angay kabalakan. Kay basta ako mamista, magkaon ko daan. Kay ngano, pasin na nag-abot dito, wala di ay nanhot dan nagsudan. Nya, tanaw na ta sa nanginbitar nato, na patay, pasmong labas. Ug mao na gid ni, murag mao na gid ning pista dire. Kidaghan nagmotor, oh nahawan man. Pasmo gid ning wa na mahaw ba. Pero nanimaho namang aso, murag mao na gid ni. Ug mo to nabot na gid mi sa amo ang atuanan nga balay. Oh my god, dagan king tawo nga nakuha ning mamista no, moy nag-abot na to maulaw man ta. Pero ni ana ang Ginoo nga nagsunod nako kaning nakapink nga di mag-ulaw-ulaw kay gigutom na siya kay wa siya'y pamahaw. Ug mo to kay nakabaho na gid mi sa baho sudan. Ug mao na jud ni sulbad na gid among kagutom ani. Basta mamistahay ka, way pili-pili, sandok din ha. Ug unsay mong gusto, way VIP diri. Ug mao to kay nabusog naman mi, nanami dinhi sa gawas. Lisod pod kay ipakita pa nako akong hungit sa inyo, oy maglaway unya mo. Hinadayon tabi-tabi sa mga kaliwat. Og transfer na pod mi og laing house. Inani man gid life, di man gid ta makontento og usa. Cheers. Mao to bisag busog na, naghulat ta pod mi dinhi hukad. Pero last na lang gid ni kay di na masulod manguli na gid mi kalami na katulog. Ug mao to, thank you for watching. Bye.